बंधु की कैसे समस्ते कहते बंधु दीपद प्रमाण देविलो मा कौन राघव विलास एकतम छंदर केवल कवि वर्णना करछंदी तमे कहिला ना उत्सव व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विग्रहे राजद्वार श्मशाने दचिचति से बांधवा विपद समय यद्यपि जीए साहाय्य करिथिबे ताकू कुहा जाए बंधु प्रकृतरे बंधु सी राघव विलास कवि जदुमणि महापात्र कहीं कहबी ए माटी होची छंद साहित्य काव्यर माटी दी चारि पद लका कही कही आगो बुझी रावण को सिंहद्वार रे दिने हनुमान बंधन रे पड़िछंती अच्छा हनुमान रावण रो जगतिरा जेते उच्च थिला हनुमान नांदर गोड़े गोड़ी मुदे सेते जगति ऊपर बसिले हां ए समय हनुमान पचारुछंती रावण पचारुछि रे मूर्ख तू जो प्रकार मूर्खटी कलु अक्षय पुत्र को विनाश करिछु मधुबन को विनाश करिलु पुनी लंका गड़े रे पसी बहुत उपद्रव करिछु तत्याजी रक्षा नहीं तो क्या रक्षा करि परिबो हां एठी हनुमान करडा को जोड़ी दे आसिला राग होची कंबोदी ताल होची त्रिपुटा हनुमान कहूची दुर्मणि रो संभूत दश संधान सुत पाते मु हो ईरत चित पालिब इष्ट श्रेष्ठ के ही नाही शिष्ट सगोत एका प्रभु रामचंद्र विपद रे पड़ी थी हनुमान लगा जाइथिले हनुमान रावण कहउछंदी रे रावण दुर्मणि रु सम्मुत दश चंदन सुत पाते मोहई रत चित दुर्मणि बोलंते कि सूर्य दुर्मणि बोलंते सूर्य अमर का संविधान जहाँ प्रमाण देछि सूत सूर्यं आर्यमनु आदित्य देवाकरन भास्कर अस्कर वर्धनम प्रभाकरन विभाकरन भास्वत वैवस्वत सप्तास्व हरिवस स्फुरसि द्विकर्तन अर्क मार्तन मिहिर तपन पुष्ण द्रुमणि द्रुमणि
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି ଦ୍ରୁମଣି। ଦ୍ରୁମଣି ବୋଲନ୍ତେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ରୁମଣିରୁ ସମ୍ଭୂତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ସମ୍ଭୂତ 10 ଚନ୍ଦନ ସୁତ। ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ରଥ, ଦଶରଥଙ୍କର ସୁତ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଅବତାର ହେଇଛି। ଏଠି ସେ ପାଦ ହୋଇ ରଥ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସନାପନ୍ନ ହୋଇ ମୁଁ ଲଙ୍କାକୁ ଆସିଛି। ତତେ ଗୋଟିଏ ଖବର କହିବି। କଣ? ଜାକରେ ରଟ ରଟ ମଟ ସୁସ୍ଥ କର୍ମ, ଜାକରେ ଶୋଭାଶାଳୀ ବୁଢ଼ୀ, ଜାକରେ ଶୋଭାଶାଳୀ ବୁଢ଼ୀ, ଯା ହସ୍ତରେ କାର୍ମୁକ ବୋଲନ୍ତେ କି ଧନୁ, ଯା ହସ୍ତରେ କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁ ଯଦି ଥାଏ, ଆଜି ସର୍ବଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆସି ପାଦ ତଳେ ସନାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସନାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ସନାପନ୍ନ ହୋଇ ମୁଁ ତୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ରାବଣକୁ କହିଲା, ରେ ରାବଣ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଦହନ କରି ଆଣିଛୁ, ଦେଖାଇନ ହରିଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣେ ହରିଣ କ୍ଷିତି ସୁତା କଲୁ ହରଣ, ଏଥିରେ କି କାରଣ ଲଭିବୁ ଦତ୍ରାଣ ବିଧୋବା ହେବାର କାରଣ ରେ ବିଂଶ ପାଣି ଆହାର ପାଦ ମୂଳ ଜାଣି ଖଟନ୍ତି ସୋପନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ। ଆଚ୍ଛା କହିଲା ରାବଣ, ଦେଖାଇନ ହରିଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣେ ହରିଣ କ୍ଷିତି ସୁତା କଲୁ ହରଣ, ଏଥିରେ କି କାରଣ ଲଭିବୁ ଦତ୍ରାଣ ବିଧୋବା ହେବାର କାରଣ ରେ ଦତ୍ରାଣ ଅନୁଜ ଯାହାର ଯାବାଣ ଦହେ ଭୂତ କ୍ଷଣ। ଆଚ୍ଛା ରଣେ ତକ୍ଷଣେ କନେ ବିରାଟି ଗଣେ ଖଟତି ଯାହାର ଚରଣେ ରେ ଦତ୍ରାଣ ଅନୁଜ ଯାହାର ଯାବାଣ ଦହେ ଭୂତ କ୍ଷଣ। ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାବଣ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କର୍ମ କରିଲ, ଦେଖାଇନ ହରିଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣେ ବିହରିଣ କ୍ଷିତି ସୁତା କଲ ହରଣ,
तमे गोटे नारी को अपहरण करने पूर्व तुम एमती विचार कल सुनार गोटे मृग करी गोटे नारी सम्मुख तुम देखाइल किंतु पर पदार्थ को देखी नारी मानकर आशालब्ध थाए अच्छा छलना करी तमे सुवर्णर गोटे मृग देखाई क्षिति सूता की सीता तांको तमे अपहरण करी जदि तुम क्षत्रिय जदि तुम वीर ता स्वामी को आगर जदि तुम आनी दे थांता ताले मु जानी थानी प्रकृत तुम वीर बोली ना विधवा हेबार कारण विधवा नारी परिस्थिति जहा स्वामी थाई मध्य स्वामी पाखे नथिबा स्त्री परिस्थिति मध्य ता स्वामी की वन को घोड़ी देला तमे गोटे विधवा नारी परी गोटे नारी को बलपूर्वक कर तमे आनीछ एटा तुमर धर्म नाही और तमे जानि पालनी के से तांकर अछंदी ये से अनुज होछि लक्षण जा बनत हे भूत क्षण जाहर लक्षणवंत पुरुष लक्षण जा हस्तरे कार्मुक की धनु थिले ए तीन पुर क्षत्रिय माने कंपमानित होंती सेही परी ज्येष्ठ भाई होछनी प्रभु रामचंद्र अनुज होछनी लक्षण पराक्रमशील लक्षण थौ थौ मध्य तमे तांको स्त्री को अपहरण करिकि तमे आनिछि एला तुमर धर्म नाही मारे तमे कोन करिछ विभंज कपि सजे चटा को पोथी जाजे मुर्गा खीरे निर्माखी देखी धर्मिष्ठ जाने जन बुद्धि कालहनन्य तो शाखा मुर्गाजी रे राज तार अनुजोल रावण दोहे भूत क्षण गति अचित निधि भाषण चित लगा संकेत नायक रे ब्याल दत्य तू अति तिक्त मोहा कंदे काहू हे मीत ना निजे यद्यपि राजा बेसर जाई आनी थांदु तो तुम क्षत्रिय बोली बोली थांदु ठीक मार कोन कलु विभंजक विष जे जटा कपोधि ब्याजे मुर्गा खीरे निर्माखी देखी कपोधि कि शिव तुम कोन कला विभंजक गोटे मनोरंजन रूपटी के धरिला जोटा कि जटा जुटा शिवंकर परि गोटे रूप धरि जे कि जानि परबे नाही तुम भिक्षा दही बोली पाखौ गलो निर्माखी सीता माता माया मर्म किछि जानिनी भिक्षा थाली आनंते निर्मम भिक्षा थाल धरी आसंते तमे रथरे बसाई तमे ताको अपहरण करिकी आनी देलो तू अति तिक्त महातिक्त जानिलु सब ठारु तने कहउछि रे रावण जाहंक पाई बोली एते मंद कर्म करिछु सेई प्रभु रामचंद्र केवल मात्र सागर कूले अछंती तांको पाद तले सनपर्ण हिजिबो
তোতে সে যাহা দোষ করিଥିଲେ ମଧ୍ୟ ক্ষমার্পণ করিবে। আরে তু কোন করিଥିଲୁ? পারিভদ্র দারুরে নেই সীতাকুলরে সীতাংশু অমৃত মেলারে ছশ করা রস ভরি প্রতিনিবদ্ধ আখন্তে খণ্ড যা এ নাশ রে ব্যাল বচ্চ মা কন্দে কাহু হেবু মুক্ত অতি তিক্ত মহা তিক্ত সংকেত নায়ক রে ব্যালদত্ত তু অতি তিক্ত মহাতিক্ত মা কন্দে কাহু হেবু নিত। হনুমান কହୁଛନ୍ତି পারিভদ্র দারুরে নেই সীতাকুলরে সীতাংশু অমৃত মেলারে। হে রাবণ, পারিভদ্র বলন্তে কি নিম্ন, নিম সীতাংশু বলন্তে কি গঙ্গা। নিম্ন গঙ্গা প্রত্যেক পাপକୁ ଧୌତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି আচ্ছা লিম্বକୁ ନେଇକି ତା କୂଳରେ ଯଦି ତମେ ରୋପଣ କରିବ ପିତାକୁ କେବେ ମିଠା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ହଉଛୁ ତିକ୍ତ ମହାତିକ୍ତ। ତୁ ମୂର୍ଖରେ ଏକ ନମ୍ବର ମୂର୍ଖ। କେତେ ଦେବକନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ, କେତେ ରାଜକନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ, କେତେ ଋଷିକନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ତୁ ମୂର୍ଖପଣରେ କେବଳ ଭାର୍ଯ୍ୟା କରିଛୁ। ঠিক ତୁ ଅତି ମୂର୍ଖରୁ ମୂର୍ଖ, মূর্খ ତୁ ପିତାରୁ ପିତା। ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ଧୌତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ କଣ କଲୁ? ନିମ ଗଛକୁ ନେଇକି ଗଙ୍ଗା କଳରେ ରୋପଣ କଲୁ। ତୁ ମହାପାପୀ। ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରମୟୀ ଗଙ୍ଗା। ତାକୁ ଆଣିଦେଲେ ତା କୋଳରେ ବସିଲେ ତୁ ପବିତ୍ରତା ହେଇଯିବୁ। କେବେ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାକନ୍ଦେ କାଉଁ ହେବୁ ମିତ। ମାକନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତେ କି ଚୁତ ରସ, আচ্ছা ଆମ୍ବ ରସ ଷଡ଼ ରସରେ ପବିତ୍ର। ଆମ୍ବ ରସ ପାଖରେ ପିତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ପିତା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି, କଣ ଭଲ ଗତି ଅଛି ତ ନିଧି ଦାସନ ଚିତ। ତୋର ଯଦି ଭଲ ଗତି ଅଛି ନିଧି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଧର୍ମର ନିଧି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତୋ ଚିତ୍ତକୁ ଯଦି ଢାଳି ଦେବୁ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଯଦି ଚିତ୍ତକୁ ଢାଳି ଦେବୁ ତୁ ଯେତେ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋଷକୁ ସେ କ୍ଷମାର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଏ ଥିଲା ବିପଦ କାଳର ବନ୍ଧୁ। ঠিক ଆଉ କିଏ ବିପଦ କାଳର ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିଲା? କିଏ ସେ? ରାବଣକୁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମତେ କାହିଁକି ତୁ ବନ୍ଧନ କରୁଛୁ? ଏ କଥା ମତେ କହିଦେଉଛି, ଶୁଣି ଯା। ଆୟ ଜଗତ ଜୀବନ ହେ ଜଗତର ପ୍ରାଣ, ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ସେହି ନାରୀ ରତନକୁ ଯତନେ ଆଣିଛୁ। ଭଲା ଆସିଅଛି ମୁଁ ସିପାଇ ତା ଦେଖି, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ତା ଦେଖି, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ତା ଦେଖି। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ତା ଦେଖି। ହନୁମାନ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିକି କହୁଛନ୍ତି, ରାବଣ ମୁଁ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଜଗତ ଜୀବନ ଜଗତର ରତ୍ନ ସେଇ
ଯେ କି ଜଗତର ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ତାଙ୍କ ନାରୀର ତେଲକୁ ତୁ ଚୋରେଇ ଆଣିଛୁ ତୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ କଚେରୀ ତିଆରି ହେଇଛି କୋଉଠି ସୁବଳିଆ ଗୋଟେ କଚେରୀ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ କଚେରୀ ପାଖରୁ ସମ୍ମାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବୁଲି 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 ଆସିଲି ଆରେ ସେ କହିଲେ ଆରେ ଚେଲା ୱାରଣ୍ଟ ତ ହୋଇଅଛି ତୋତେ ଚତୁର୍ଦିକେ ପେଶି ଚାର আচ্ছা জেলা ওয়ারেন্ট তো হইছি তোতে চতুর্দিকে পেশি চার চোর চোরি আগে ধরা পড়িছু এবে ফাঁসি কি হুও হাজর রে চোর পিঠি গলু ছড়াই ভিতর রে চোর আগু গলু ছড়াই ভিতর রে চোর हनुमान कहले ना चतुर्दिग को चार जाइछंदी मु दक्षिण दिग को आसी तो मो भेट पड़ी गली मु आगरे तू मिलिछु मु होउची फल चोर तू होउछु नारी चोर मेरे तो पाई बोली मु आसीछि प्रभु को जाई खबर देबी तोर गल्लू केवल भांगी देबे मार जानी पालु नाही से जो कचेरी भितरे के को पद पर अछंती अरे सब इंस्पेक्टर अटई सुसेन जमादार जे सुग्रीव अपा अरे एसआई दाम्भवरे माजिष्ट लक्षण से तो जॉर्ज साहेब श्री राम ता नारी एबे आनियो चोरी करी ता नारी आग विचार हे बतोरी ता नारी हनुमान रावण को कहते हनुमान रावण आसक्त विरक्त होकर चाहते रावण को बोले अरे से जो कचेरी अच्छा सब इन्स्पेक्टर अच्छा सुसेन आउ एसआई अच्छा जाम्भवान बा माजिस्ट्रेट अच्छा लक्ष्मण विचारपति अच्छा केवल श्रीराम जे विचारपति तांको भारिजा को तू अपहरण करके आनिछु तांको भारिजा को अपहरण करके आनिछु आज तोते आ रक्षा लाई तोते निश्चय फांसी हेबा बा तोते कालदंड मध्य मिली जी हनुमान कहउछंती अरे आज्ञा नाही मते बांधी थांती तोते हस्तरे पकाई हरी लंकार दांगरे घोषाड़ी नियंती बापा अच्छा लंका दांगरे तोते घोषाड़ी नियंती भला लांजर हजूरे बांधी न करी रे चोर पिठी गलु छड़ाई भितर रे चोर आग विचार हे तोहर रे चोर आज्ञा नहीं मते बांधी थांती तोते हाथरे पकाई हरी लांजर रजुरे बांधी नहीं थांती तोते लंका दांगरे गोसाड़ी रे सते पिले पुत्र नाती की करिबे सते रे मते पिठी गलु छड़ावंती हाथे रे सते छड़ावंती हाथे रे सते पुत्र नाती की करिबे मते हनुमान अभाग की रहउछंती
ରାବଣ ଅବାକ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଜବାବ ଦଉଛି, ଆରେ ଏନୁକୁ ବାରି ପାଇଁ ଆସିଅଛି ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବି। କେତେ ତୋର ଘରରେ କେତେ ତୋର ଦ୍ୱାର, ଏବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବି ତୋ ବଳ। ଦିନେ ଲଙ୍କା ହେବ ଟଳମଳ ତୋ ବଳ, ଉଡ଼ିଯିବ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାଳ ତୋ ବଳ। ଉଡ଼ିଯିବ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାଳ ତୋ ବଳ, ଦିନେ ଲଙ୍କା ହେବ ଟଳମଳ ତୋ ବଳ, ଉଡ଼ିଯିବ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାଳ। କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଜାଣିଛୁ? କୋଡେ ତୋର ଘର କେତେ, କୋଡେ ତୋର ବଳ କେତେ ଅଛି, କୋଡେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତାଳ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦିନେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣ ଆସିବ, ତୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାଳ ମଧ୍ୟ ଉଡି ଯିବ। ରାବଣ ବୋଇଲେ ଭଲ କଥା କହୁଛି। ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ରେ ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ ଆକୁ ବାନ୍ଧିକି ପୋଡିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୋଡା ବଳି କରି ଖାଇବା। ହନୁର ଗରବ ଦେଖି ଦଶ ଗ୍ରୀବ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ବାନର ନୁହି ହେ କାଳ ଜମହି, ଭଲା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ କହିରେ ଭର। ଦେଖି ହନୁ ହସେ କର କର ରେ ମାର, ଦେଖି ହନୁ ହସେ କର କର ରେ ମାର। কালা ঘুড়ি কি কহে এ গিরে মার, কালা ঘুড়ি কি কহে এ গিরে রাবণ কহিলা, রে এতে গর্বরে কହୁଛି, যাহা পাখরে দেবতা মানে সনাপন্ন হନ୍ତି, যাহা পাখরে রাক্ষস মানে সনাপন্ন হইଛନ୍ତି, এ মো সম্মুখরে কহিলা আকু ধরি পোড্ডা বলি করি সমতে খাও। হনুমান কহিলে, নাহি প্রভু, মতে কেতে পোডিকি মাইলে মধ্য মু মরিবি, মোর মৃত্যু ভেদটা কহি দউছি শুনিছ না কোন? ভাল কথা রে, এ মৃত্যু ভেদ কইবার কহিলে, মো লাঞ্জরে বস্ত্র খণ্ডক গুড়াই দিয়ে, মো লাঞ্জরে বস্ত্র গুড়াক গুড়াইব, তৈল ঢালিব না বানর মানকর লাঞ্জরে অগ্নি লগাইলে কেবল তাଙ୍କର মরণ হব। শিবঙ্কর আশীর্বাদ ଅଛି এটি। কহিলে তৈল ঢালিলা পরে মতে অগ্নি সংযোগ করিদেব, মু ছটপট হইকি মরুথিবি, তুমি খন্ডে খন্ডে মোর মাংস খাউথিবি। রাবণ বলা, বড়িয়া কথা কইলা। আরে বস্ত্র আনি গুড়া, সমস্তে বস্ত্র গোটে 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 গোড়াউଛନ୍ତି। আজ্ঞা যেতে বস্ত্র গোড়াউথিবে সেতে লম্বা হଉଛି লাঞ্জটা, যেতে গোড়াউথিবে সেতে কেন লম্বা হଉଛି। সে গোটিয়ে দিন লঙ্কারে ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଲଙ୍କାରେ କୋ ଦିନ କେବଳ ମାତ୍ର ନିଅଣ୍ଟ ଥିଲା କୋ ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ଦିନ। ହନୁମାନଙ୍କର ଯେତକି ବସ୍ତ୍ର ଗୋଳଉଥିଲେ ରାଙ୍ଗରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲଙ୍କାରେ ନିଅଣ୍ଟ ଥିଲା ବସ୍ତ୍ର। ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ ତୈଳ ଢାଳିକି, ଏ ଘରକୁ ସେ ଘର, ସେ ଘରକୁ ଏ ଘର ଦେଇ ଲଙ୍କା ପୁରଟାକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ଯାଇ ରାମଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ବାର୍ତ୍ତା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ବାର୍ତ୍ତା ହନୁମୁଖ ରାଘୁମଣି, ରୋଦନ କରନ୍ତି କୋଳାଗୁଡ଼ି, ଆହାରେ ରମଣୀ ମାନେ ଶ୍ରବଣେ তো বার্তা শুনি ফাটি
ଆଜ୍ଞା ହନୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢି ଯାଇଥିଲା, କୋହ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବନ୍ଧୁ। ହଁ, ହଁ। ନା, ବନ୍ଧୁକୁ ଯଦି ବିପଦ ସମୟରେ अच्छा ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନେ ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ଶତ୍ରୁ ବିଗ୍ରହେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନ च ଦତି ସତି ସବାନ୍ଧ। ଯେ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିବ, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଯେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିବ, ହଁ, ହଁ। ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ। ହନୁମାନ ଥିଲେ, ହନୁମାନ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର କେବଳ ବନ୍ଧୁ। बंधु ଧନ୍ୟବାଦ।